Và một tăng này không bạn thật ra bác này con ủy viên cái thả ra đi dia tam kelang lekha dre karo nistam na ini udah negara hambai, tapi belum baca, tapi press media rano hambai. Ini cuma takar jala, Grammy Hospital, Haimeni hingke, sini Bharatiya Janata Party, 1980 son, 6 April, sini Borom Genang, Kaitangjanai Pradhan Mantri Atul Bihari Bajpayee, Ama Prasad Mukherjee, Borni Netritwo, O Bharatborshor Hawo, sini BJP ni, Poila Porishod Tangmani, Amra Toye, Thanai 6 তারিখ April 2023, O Dini sini Sapta Gaisani program, ini 10 তারিখ April, sini Takarjala Mondol Bai, Janajati, Jot Toye, ini O Takarjala Grammy Hospital, sini Arani Puri Giratna Chongkini, Mistri Takarjala Mondol Hoite, Mistri Chong Khaijago, Kajemo Chong Khainai, 14 তারিখ পর্যন্ত চিনি প্রোগ্রাম না যায় 14 তারিখও চিনি প্রোগ্রাম 14 তারিখ পর্যন্ত প্রোগ্রাম চলাই जों তিনি ও মিস্ত্রি বাগমানি ম উদ্দেশ্যঙ্কা এলাকার সাব ডিভিশন পাড়াও তংকচাং চাকচাং খাই যে ত্রিপুরা হাও যে রাজ্যনি গণদেবতার বিজেপি আইপিএ তিন পুনরায় দ্বিতীয়বার ক্ষমতা তৈরি ফেকিয়া ও ক্ষমতা ফাইমানি বিসিঙ্গ যতন খাত হামজা ইয়াপি বাক্সা খাই ভারতবর্ষের যে প্রধানমন্ত্রী সবকা সাথ সবকা বিকাশ মানি ও জাগাও চিনি সরকারি মানথাই সবকাইন যতন ইয়াপি বাক্সা খাত হামজা খাই চিনি মানথাই जों যতন সুস্থকে বাংলানি বাগै যতন ফাইসো আবানি বাগै সরকার প্রশাসন চবাই যতন जों যত আমচানি সমস্যার সমাধান করতে সালাই যত প্রেস মিডিয়ার বিচিংতই যতনি খানবাই যতনি বুদ্ধিবাই जों এলাকার তংকচাং চাকচাং নারগै ও সরকারি 5 বছর দিয়ে সময় রিজাল ও জরাও जों যতন আমতামানি বাগै আগে যত আমচানি যারা শিক্ষিত সমাজ যারা ছাত্র ছাত্রী যারা কৃষক যারা তাঙ্গিতে চানাই যতন সরকারি সুযোগ সুবিধা বাগै সরকারি মান থেকে প্রশাসনের বাগै ধরনের বিচিংতই এবং প্রচারের বিচিংতই সরকারের বাই চাপ জাগै जों तांगि थांमान होई आशा खायो ओ आशा तैनो তিনি ভারতবর্ষनि বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও সাতটা গাইছেনি তাंगिदि जोंनो दायित्व रजागो ओ दायित्वनो जों তিনি तागादला मण्डल হইতে जों आरो তিনি बागाय जागो आनि परे आनि तागादला मण्डल जिएस कमखाजा थाइजागोन बरमगोनां पूर्ण जमातिया साल मानमानि बागै दानिया बासों जतसिउ जेता भारतबर्षआव जे 1980 सन 6 तारिख एप्रिल जे बीजेपी प्रतिष्ठा माने सा अबनरगै जों ताबक राज्य कमिटिनि निर्देश
सारा त्रिपुरा गनाङै जन्जा मंडल वाइज जों 6 तारिखनिसिमै 14 तारिख जरा जों सामाजिक कार्यक्रम हनै जों खालाय दङ आरो बिसिङाव जों दिनै गांखे जोंनि ताकारजुला मंडल बाय लुवाजिजाक जनजाति मोर्चा नंगै जों दिनै ताकारजुला हस्पिटाल हल तै मिस्ति जों बागलायखा साखानिया बेमारखौ बोरै बागै जों ताबो अमायख्लायनो जों 6 तारिखनिसिम जों 14 तारिख जों प्रग्राम खालायदों जों फायनाय सालावबो बाहायनो जों सरकारि अफिसावबो जों पन्चायतआवबो बा स्कुल नगरावबो जों बुफांरावबो कारिनो माय जों उद्योग नालाय जों प्लान नालाय जाक बोरै बागै जों अमन फरायखे जों हायनाय जों ताकायसा जागाव थाङै जों हायनाय बागलायसिनाय हायनि बागै जत आमचाय ताकुते भुसनो बाहायनो जों बाय दले दले पाले पाले फायो अ पान्डाव फायै मोसार फायनानै बागै आं ताकारजुला मंडलनि कबो जे प्रग्राम खालामनानै बिसिंते हेका 6 तारिखसिम 14 तारिख जरखा तो खालायजानाय बिजुपि जे आसायमानि सानलु रगै गोबांमा थायो न तापसो जरते जमजुले ब्लग आन्दार गोबांमा न जागोन तिरो खायकेबा क्राइसिस संगै दं आप्रनो तैले वान सं बुबाय बिसकांनि अ सालगो तिरो माननानि बागै मान रुनानि बागै बुबाय वान सं दं जों आबो दिनै त्रिपुरा सरकार आबो जों वान सप्लाय दङ दानि होमा जों ताबो जे थांनायबा जे जागाव जों दिनै गभर्नमेन्ट जे जागा जों सामंख्लाय स्लाब खायमानिया जे जागाव दैनि क्राइसिस जे जागा कारेन्टनि क्राइसिस जे जागा लामा ताबो हामियाङै दङके जों ताबो सेकेन्ड हाय द्वितीय बार जों गभर्नमेन्ट फर्म खायमानि यागुलो जों बो जागा बमहाय समस्या तैबो तंखो जों अमरसि जों ताबो मंडल वाइज जों सार्भे खायदों बोनि बागै अब जों दाक्तिनि सेंजाकनाय हायख्लाय जों बरनि थानिबो अमहाय जे सेबा खाय पुष्पाखौ दानो बागै जों जत साख्रि